अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह मैदे की गैस और अफारे वगैरह के बारे में। ये खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को ये मसला हो जाता है, गैस भर जाती है, डिकार बंद हो जाते हैं, हवा खारिज नहीं होती, तो बहुत परेशानी होती है लोगों के लिए। ये जो गैस होती है ये मैदे की खमीरी तुरशी से पैदा होती है। इस मर्ज़ के असबाब ये है, ग़िज़ा हज़म मैदी से लेकर हज़म एमाई और हज़म कब्दी, इन तीनों अदवार से तहलील होकर खुलियों की सूरत में जब जिस्म का हिस्सा बनती है। जब इंसान ग़िज़ा को चबाता है तो मुंह का पानी या लुआब दैन जो गुद्दी असाबी असरात रखता है, ग़िज़ा को चबाने की सूरत में ग़िज़ा में शामिल होकर ग़िज़ा को मलगूज़ा करता है। इसलिए हुक्म ये है कि ग़िज़ा खाने से पहले खूब सैर होकर मरीज़ को पानी पिलाएं, ताकि खाली मैदे में रिसी हुई सौदावी जो तुरशी है, रतूबत, वो ग़िज़ा खाने से पहले ही मैदे की तुरशी इस ग़िज़ा में शामिल ना होने की वजह से ग़िज़ा को खमीरा ना कर पाए। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर ग़िज़ा के बाद पानी पिया जाए तो इस पानी की ठंडक से लुआब दैन की जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ कर बंद हो जाती हैं और इससे लुआब दैन की तरावश बंद हो जाती है। तब ये रतूबत अपने असरात से ग़िज़ा पर असरअंदाज होकर ग़िज़ा को तहलील नहीं होने देती। आप खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं या दरमियान में थोड़ा बहुत पी लें। खाने के बाद पानी का इस्तेमाल मना है, वो इस्तेमाल ना किया करें। इसलिए कानूनी असूल ये है कि लुआब दैन के असरात इस ग़िज़ा को मलगूज़ा करने के लिए काफ़ी देर तक मैदा में इस ग़िज़ा पर टिपकती रहे और इस हालत से ग़िज़ा हल्की हल्की सी खमीरी कैफियत में आ जाए। जब ये खमीर की वजह से इंतहाई तहलील होकर थोड़ी थोड़ी आंतों में उतरती रहती है और आंतों में उतर कर कभी गुद्दी असाबी रतूबत और कभी असाबी गुद्दी रतूबत और इसी तरह आंतों के किसी मकाम पर उजलाती गुद्दी रतूबत और इंतहाई आखिर में गुद्दी उजलाती रतूबत आंतों में इस ग़िज़ा के गुज़रने के दौरान इस ग़िज़ा पर असरअंदाज होती है और ये ग़िज़ा इंतहाई तहलील होकर कैमूस की सूरत में ग़िज़ाई जूस बनकर आंतों से जज़ब होकर जिगर में पहुंचती है। तो जब जिगर अपने अंदर जज़ब करने के निज़ाम से इस ग़िज़ा के जूस को जज़ब करके अपने केमिकल से इस ग़िज़ाई जूस को फाड़ कर इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर देता है। एक रतूबत आबी जो गुर्दों से रिस कर मसाने में जमा होकर पेशाब की सूरत में खारिज हो जाती है। दूसरी रतूबत जो होती है वो आसाबी यानी बलगमी रतूबत, तीसरी सौदावी रतूबत और चौथी रतूबत जो होती है वो सफरावी रतूबत है। बोली रतूबत जो पेशाब की तरह की रतूबत है। इसके अलावा ये 3 रतूबतें खून में शामिल होकर खून की गर्दिश की सूरत में जब अपनी रूहों की रेंज में पहुँचती हैं। आसाबी रतूबत जब दिमाग व असाब की रूह की नफसानी रेंज में पहुँचती है तो रूह नफसानी की बर्फ़ की पाशी से ये आसाबी खिल्त सफ़ेद खलियों में बदल कर दिमाग व आसाब की परवरिश करती है और दिमाग व आसाब को ताकत देती है। इसी तरह उज़लाती निज़ाम की जो सौदावी रतूबत यानी सौदावी खिल्त जब रूह हैवानी की रेंज में पहुंचती है तो रूह हैवानी की बर्क पाशी से ये रतूबत भी ज़िंदगी पाकर सुर्ख खलियों में बदल जाती है और ये खलिए दिल व अज़लात के निज़ाम की परवरिश करते हैं और दिल को ताकत देते हैं। इसी तरह सफरावी रतूबत जो होती है वो पित्ता की मुआवनत से खून में शामिल होकर गुद्दी उजलाती परत बनकर जिगर और गुदद के निज़ाम की परवरिश करती है और जिगर और गुदद को ताकत देती है। ये है परवरिश का निज़ाम जो जिस्म के सारे निज़ामों को इस अंदाज से बदल फराहम करता है। क्योंकि बात हो रही है तबखीर मैदा, गैस मैदा की, अफारे की। इब्तिदा में हम बात कर रहे हैं कि हज़म मैदी में हल्की सी सौदावी तुरशी अपनी खमीरी अमल से ग़िज़ा पर असरअंदाज होकर इसमें मोतदिल खमीर पैदा करके इस ग़िज़ा को तहलील करती है। इस हालत में सौदा की वाफिर मिकदार से यानी उज़लाती तहरीक से ये सौदावी रतूबत ग़िज़ा पर ज़्यादा टपके तो ऐसी हालत में ग़िज़ा शदीद खमीरी कैफियत में आ जाती है। तो इस खमीर से मैदा फूल जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ मैदा के फूलने से दर्द महसूस करता है, पेट में अफारा सा पड़ जाता है और गैस बन के रुक जाती है, पेट सख्त हो जाता है ढोल की तरह। इसके अलावा अगर ग़िज़ा इन असबाब की वजह से ज़्यादा खमीरी हो जाए तो ये ग़िज़ा अपने जौहरी असरात से महरूम हो जाती है।
غذا میں خمیر کی وجہ سے نہ تو ڈکار آتا ہے اور نہ ہی ہوا خارج ہوتی ہے۔ مریض اس حالت میں بہت بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس شدید خمیری کیفیت سے نجات پانے کے لیے سوداوی رطوبت کو اعتدال پر لانے کے لیے اس ترکیب سے علاج کریں، انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی۔ یہ میرا نسخہ آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ اس کا بنائیں اور استعمال کریں۔ یہ ہے اجوائن دیسی عام مل جاتی ہے، یہ سرخ رائی ہے اور یہ تیز پات ہے۔ یہ ہم اکثر بریانی وغیرہ کے جو مثالیں ملتے ہیں اس میں یہ تیز پات ملا ہوتا ہے، یہ وہ تیز پات ہے۔ یہ آپ نے تینوں چیزوں برابر وزن میں لینی ہے، تینوں چیزیں برابر وزن میں لے کے ان کو صاف کرنا ہے۔ پنسار سے جو بھی سامان لیا جائے تو اس میں مٹی گرد کنکر وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو صاف کر کے اچھی طرح اس کے بعد اس کا صفوف کر لیں۔ اس کے صفوف کرنے کے بعد یہ ایک ایک ماشا صبح دوپہر شام لینا ہے آپ نے، تازے پانی کے ساتھ لیں، کھانے کے 1 گھنٹے بعد لیں، اور اس ایک خوراک میں ہر خوراک میں آپ نے ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ امرت دھارا، وہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ اس میں کافور ڈالیں گے، 7 اجوائن اور 7 پودینہ، یہ تینوں چیزیں برابر وزن میں لیں گے اور کسی شیشی میں ڈال کے ایسے دھوپ میں رکھ دیں گے، 1 سے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے، تو وہ خود بخود پانی کی حالت میں آ جائے گا، وہ امرت دھارا ہوگا۔ اس امرت دھارے کا ایک قطرہ ہر خوراک، جب بھی آپ نے صبح دوپہر شام ایک ایک خوراک لینی ہے، ایک ایک ماشا کی، یعنی کہ تقریباً 1/4 چمچ کا حصہ، تو آپ نے وہ ایک قطرہ اس میں ٹپکا کے اس کو آپ نے دوائی کو نگل لینا ہے اور تازہ پانی پی لینا ہے یا نیم گرم پانی پی لیں، تو یہ انشاءاللہ یہ جگر کو کیمیائی طور پر متحرک کرے گی، خون کی خرابی ہوگی، پھوڑے پھنسی، منہ کے اوپر دانے، کوئی بھی مسئلہ ہو، خشک خارش ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ بد ہضمی ہو، ڈکار صحیح نہ آتے ہوں یا پھر ہوا گیس رک جاتی ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، اس کے لیے یہ، اور درد معدہ، جب ہوا رک جاتی ہے جسم میں، پیٹ میں یا معدے میں، تو اس وقت درد سا محسوس ہوتا ہے، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے یہ صحیح ہے۔ اور آنتوں کا درد، جب خمیر بن کے آنتوں میں غذا رک جائے تو وہاں پھر درد شروع ہو جاتا ہے۔ بواسیر ہو، خونی ہو یا بادی ہو، بواسیر موقع والی ہو اور یا پھر اگر وہ بگڑ کے خونی صورت اختیار کر جائے تو اس کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے۔ جسم اکثر، اگر جسم میں خشکی زیادہ ہو تو ہوا زیادہ ہوتی ہے جسم میں، اس وجہ سے جسم ٹھنڈا رہتا ہے، زیادہ تر جسم ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے جسم ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، ایسے مریض کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے۔ پیٹ کا درد اور پرانے پیٹ کے ریا، اگر کافی پرانا گیس کا مریض ہو، کوئی اپھارے کا مریض ہو، تو اس کے لیے یہ اعلیٰ درجے کی دوا ہے، اس کو آپ بنائیں اور استعمال کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو آپ دوائی علاج کرنے سے پہلے آپ نے غذائی علاج کے اوپر توجہ دینی ہے، آپ نے تمام عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی غذائیں بند کر دینی ہے، اس کی جگہ آپ نے غدی عضلاتی اور غدی اعصابی غذائیں استعمال کرنی ہے۔ یہ آپ کو رہنمائی کے لیے میرے چینل کے اوپر غذائی چارٹ ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں، وہاں آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔